मोर मामा काका जना जाले जे घर के हाथ ले गो कहां है देखो मोटे मोहरा टिके आनी कर दे दिले खाई कर मोरी तिले घोले सीता गो ए सुंदर पुमन पैजो आठ का मोहरा हो मा सुंदर मोर के का करने थिले सिना घुरी घुरी करे खाई थी गो ए बाबू मोटे छाड़ी देले और गोगस्त में बसा बांधी सब हमर पति जा बरो सुन रे मा क्या करने तुम्हार पार्टी के हमर पति पति बोले बुला के खाली देखि हमर मोदरा के ता चिकनी करे छी निदर चिको नहीं छी आगो तुम्हें तिरी की पुरुष नहीं रे सदिस आगो तुम्हें तिरी की पुरुष नहीं रे सदिस न पुरुष को की पाहे लगा ना तो देखो ठाकुर पुरुषा जे गुटे कथा काय कथा जे तुम बता के पछया बज फैमिली हाय जे से माने चारि करे से ने कना कना जन्म हेतिले हां ताकर मां बाप के थिले ताकर नाम ने काटे ना आ से माने कहार हिसाबरु न पुंछ कहले आ मते काटे खाले जे कथा टिके पछरा ई कथा पछरा ले जी हां ताहे जाने मत बता ओ ठंडा टा केन काम अच्छे जी काम अच्छे हां कथा एक छी दादा महारा मोर कथार तरा कहि देवता हे कथा एक छी दादा महारा मोर कथार तरा कहि देवता एकी पान पोष कहे लगो एहा कर प्रकाश एकी पान पोष कहे लगो एहा कर प्रकाश एहा कर प्रकाश आले माने हां जे नरेंद्र राणा हां आओ ताका तार कैमरा आगुला गया हां तोरे के जेते टंका लिखन बोलान देबा हरि बोला ताका पिछले सुखा सुबराम देबा हरि बोला ताका छतवाड़े रखी संतु बोलान देबा हरि बोला ताका मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देबा हरि बोला और करे हरि बोला जे नागरला ऐसा त्रेताया दामरा ए दादा कह कोनी समाचार ऐसा त्रेताया दामरा ए दादा कह कोनी समाचार ए झूठा तारा भरा जगना झूठा तारा भरा जगना ए नपुंसक की कहेला ए हमारा प्रकाश ए हमारा प्रकाश सत्य त्रेता द्वापर कली ई चारि जन के अंतर्गत जन्म ही थिला ई कथा वार्ता कहले परे मोर बहु खाया लागी देला इटा कहले जे हाय हे नागर रसिया बोलो हे नागर रसिया बोलो नागरो बोले मोरे कैसा लागी उठे कैसा लागी मोरे कोटा गुरु कोटे खाना होया फेरा भीतर तक खोलो का करो मामू गोगर तोरे गाबिली तैसे सुनर भी भइलत ने ना हां हां हे
শাড়ি ফাটি গেলে কয়নি ছায়া ফাটি গেলে কয়নি তেল সরি গেলে কয়নি নুন সরি গেলে কয়নি ঘরে ঘাটারিটা দেবী মার্কে কয়নি কেন সে না ভাতারি না খুশি আনি দেনি কেন এটা কাম বসন্ত মাম পত্রা গুড়া গুড়া বলছি না যাতে আমি চারে বহুত রকম আছে সিরালি রকম ভাই তার দিমাগামু হয় অনলাইন মাম ইকা কা কয়নি মনর কথা ইকা কয়নি মনর কথা আকে বেনে মিলিলা পুরা নিরন্ত মনে চুমা মনে চুমা নাই জমাই মনে চুমা দেই জমাই দিউতরণ সবে তো জানছন চলো সানা বুড়া কেনতা যে মুই তো নরো নাই শিখে নারী নিছে মুই তো গোটে নরা মোর তো বেটি গলো छु মুই क्या করবে ভাই না সত কথা বেটিক তো লো আছে আর কেনতা কহছ চান্স করতে বলনি है काम देता এরা আমি তো বেটে দিন জবা তো ফুলকে কাটে মনে চুমা দেই ফুলকে কাটে মনে চুমা দেই জমাই ধন কোনে না ধন দোদারে का है দিলাই তো পাসি মামু সুকে কে কি বাবনি তাকে লাগি যাও ছ এদি আনি ভাই তো ইতি না নরে মা তোর জীবন বলি সইছু কোনর কুকুরা কোন করে ঢুকে ভাই কোনর কুকুরা কোন করে ঢুকে বানি ঘর के আসে বানি ঘর থেকে ঘর के আসে গাছ গাছ কাটুর কথা না হয় কাজে হচ্ছে এই তিনি গোমা মোর দবা করে ঠিক নাচি দেওয়াতে কাজের জীবন সম্পদ করে তোমার দুইটা দিল আর মোটা তরমুজ কেন মোর গহনাটা ধর্মশালা এই যে নিকটটা পতর ফড়ি আর দিতে উচ্চারণ ফড়ি বলতে কোন কুকুরা কোন করে ঢুকবা ঘর के আবা গাছ গাছ কাটুর কথা না হয় যে নাগা মামু ই 12 কালে দিনে আইলে যে মাঝি সাহেব নাম শিখে গেলে কথা আর কথা ই কোহেন কে ঢুকে করে নাচবে কি করে মাঝি মোর দাদা লাগা আমাকে ছিড়ি করা কি করা রকি করা বেরো এটা কা সরমলা হইছো কি বি তোর ছটাই হউছু হে এলিসনা দিক দাদু আমি আমার মুরসলি আমাটা কান্তা হইছে আমি জানি নে হেলা চাকা কি দিউতি নাগা মামু হ্যাঁ বলে নীল দাদা কে যেটা পছন্দ করো সেটা কইলে জান নীল দাদা বলি করি সেটা হ্যাঁ এটা কহলা যায় তোমরা শোনা বলবে দেখ 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 পিলা ঘর উপরে কোন আগুন ঢেরুছন ওই হ্যাঁ ভাই ভাই কাম করে শুটিং করছি এটা এতির কাজে কোথায় আছে সাউথে ওই হাঁটি পরমায় শেষ করে ঋণ চিন্তা শেষ করে গন্ডি ই পুরুষ মর্যাদা শেষ হয়ে যায় স্ত্রী হেলে চণ্ডী যদি 50 টঙ্কা দেব হাঁড়ি ঘিরে আনবো আর বতরে যদি রখি দিব 50 বর্ষ হয়ে যাবা আর নুন টিকে যদি আলবার পকে দিলাও এ 5 মিনিট মিনি জানো তাহলে ওসব কমে যাবা হাঁড়ি পরে আমার শেষ করে চিন্তা শেষ করে গন্ডি তোমার নবী আর মোটা ধরে আর উঠা ধরে মনিষ তাহলে এই চিন্তা হইবা সে মনিষ আর বেশি দিনে যেন চিন্তা তার মন করেনি হয় না আচ্ছা 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 পুরুষ মর্যাদা শেষ হয়ে যায় স্ত্রী হেলে ন চণ্ডী যেহেতু মনিষ ভুলা যাইছে